سلام كما يتخونو سختاتلتنا هذا حرياهم حريا بوستيو لومينا بزحزنا زينات حريا بوست كنسكر فلما بقند رأس زينا كنفلمهم كابير تراز تبقى عطو حايلي دو إثيوبيا تحيزو آتيلو ليتنا لجنرال تادس ورده كاب سلطان توريده كينات كجماري خيري كبل قليتهم سراويت آقو نعشال كتما خمس تقوزات أروتا قليتهم سودان كتعدقو زوطنتو آتوارت أكيدو من قد داير إثيوبيا غنزب تسافر تزوحللو حادش مسرح خمز دالو تفليتو زولون كالوت حادش تحابريتاتات حزنا قريبنا لنا نبتي فلما زينا نتنسجره سبره زينا لنا كابير تراز تبقسه حتوق حيلي دو إثيوبيا تحسو آتيولو كابير ترانز حلفو عمتات وتادراون بوليتكاون سلطنا اندات ختاتلن اندات ودبن زتنحم بآبيتاو ناتنت جنبار عفار اوغوغ ماز فلت حتوق حيلي دو إثيوبيا تحسو بمئتاو توكسي كمز خفته منجتات نارقاقيتو اتياب إثيوبيا زلو سرعة زي فتحاون عفانن كمزخونن عنصار منقس إثيوبيا خمز واقع زقل عطو حيلي اوغوغمام نابور داتات دالولن براحلن ناب مواسن تقشتات خمزات وتقليصو ابتي خوابي كابزنورو ملشان بوليسن انصار عطو حيلي اوغوغما استوهاوه زخونه قبر ملسي توكسي كم زينبرم توم فلفلات نارقاقيصو تي عطو قدم سلسته معالت بيلو ابستوسنا قشتات حزبي هاب مودابن حاصر بوليتيكاو بروغراماتو تخرت غيرو يسرح كم زلو تحبيرو مراحي عطو حيلي عفار اوغوغما ابراهيم عثمان علي ببلصقنا زمرح منግስት ኢትዮጵያ هاب كلل عفار بفلاي دما ወረዳታት ዳሉልን በራህለን ናይ ሕሶት መረጻ ከካይድ አይንፈቅድነ ክብል ገሊጹሎ አበ ዝሐለፈ ሰሙን ቁጥሮም ዘይተነጸረ አባላት ፖሊስ ክልል ዓፋር ኢትዮጵያ በሸነኸ ከባቢ ባዳዶ በخلتين ሀገራት ሒሶም ናብ ኤርትራ ከምዛአተው ቶም መንጨታት ወስኸም አብሪኦም መንግስት ኢትዮጵያ በወገኑ አበ ትሕቲ ዲሞክራሲያዊ ውድብ ዓፋር ቀይሕ ባሕሪም ናማይት ተወለተ ዓፋር አበ ኤርትራ يعلمن يعتقن كم زله يفلط ليتنال جنرال تادس ورده كاب سلطان توريده كينات خجمبري خلي خبل غليصوم بريزيدانت غزام محدار تግራይ ليتنال جنرال تادس ورده ጋዜጠኛታት አበዝሃቦ ጋዜጣው መግለጺ ማخلاي ኮሚቴ ህወሓት ቅድመ ኩናት ነበረ መንግስቲ ናቦቱ ንኽምለስ ተዋወ ወሳነም ንውዕለ ሰላም ፕሪቶሪያ ውድቀ ዝገበረ ከም ዝኾነ ገሊጾም ዝውሳነ ናይቲ ተፈራራማ አካል ውሳነ ምዃኑ ዝሓበረት ፕሬዝዳንት ነሲዕዎ ክመጽእ ዝኽእል ኩናት ይኽበላ ጠንቂቆም ኳን ወነት መማረጺ ኩናት መቅጻልዶ ወይስ ዘሎ ሰላም ዘላቀ ክኸውን ምግባር ዝበልዩ አበ ከይዲ ስልጣን መርካብን ዘይ መርካብን ውጠጥ ክህሉ ከም ዘይግባእ ዝገለጸ እቲ ፕሬዝዳንት ነዚ ጸገም አበ መፍታሕ መነጋገርን ተደጋጋሚ ዝርባት ምግባርን ከም ዘድል ተሓሳሲውሎ ወሲኹ ድማ ካቢኔ ግዛው መምሕዳር ስርሑ ከም ዝቅጽልን አብያቱ ዕዮታቱን አበ ስራሕ ከም ዘልዋ በቀጻልነቱን ከም ዝሰርሐም ጀነራል ተዋደስ ወረደ ብሪዮም ህወሓትን መራሕቲ ሰራዊት ትግራይ حزي جنرال تادس ورده استشملوا أجاباب لوعلي بريتوريا زتحسيوم تينا قدمي 2010 سنة زنبرة منجستي نكمل لسه كم زوسنو زذكريوم سراويت آغو نعشال كتما خمس تقوطاطرو تغليصوم ዲሞክራሲያዊ መንቀሳቀስ ሰራዊት አገው ካበ ከባብታቲ ፊናርዋ ተወጊሱም ንዕሸለ ከተማ ኒራቅ ንመሓዝ አበ ዝኸፈተ ቶክሲም ምስ ፖሊስን ምልሻን ክልል አምሓራ ናብ ቶክሲ ከም ዝኣተወ ተገሊጾም እቲ ካበ ትማሊ አገው ጋሕተም አበ ዝዋ ዋክምራ ብሸነኸ ፍሉይ ቦታ ጻምራ ዝተወልዐ ሓደሽ ግጭት ኣብታ ዕሸለ ንቆይጦም ጸንሑ አባላት ፖሊስ ንምክልኻል ፈተነ ኳን ተካይዱ ልዕሊ ዓቕሞም بمخانو نتا كتما قديفهم كوتو خمس تقدرو تحبيرهم ديمقراسيا مقسقاس سراويت اغو ابدو بتقراي تركب كالي استراتيجيكاوي كتما قديمو زحازك خونن كلهم تحستو زقوطاطروم كابتات واكمرا الناسفحه يخيد خمس اللي يحبر تعتق حيلي ابي غزي جونوسايداو كنات تقراي مس سراويت تقراي حابيرو انصار منግስት ኢትዮጵያ ዝተዋጋግ خونن كلهم مدراغو كلل خوينو كما حادر مدب حيزو كما زقالس محبار وني فلاتهم
ሱዳን ክትዕድጎ ዝወጠነቱ ኣጽዋር ተኣጊዶም ሰራዊት መስጋገሪ መንግስት ሱዳን ካብ ፓኪስታን ክሽምቶ ወጢንዎ ዝነበረ ኣጽዋር መንግስት ስዑድ ዓረብ ጣልቃ ኣትዩ ደወ ከም ዘበሎ ተገሊጾም ማኸነ ዜና ሮይተርስ ከም ዘቃልዖም እቲ መንግስት ስዑድ ዓረብ ብዘቃልሖም 1.5 ቢልዮን ዶላር መንግስት ሱዳን ካብ ፓኪስታን ክሽምቶ ወጢንዎ ዝነበረ ስምምዕ ዘመናዊ ኣጽዋር ንግዜኡ ኩንዘፍ ስዑድ ዓረብ ምውሳን ሓቢራ ምክንያት ምቁራጽት ስምምዕ ፋይናንስ ሕጽረት ከም ዝኾነ ይግለጽ እኳ እንተሎ ካልእ ፖለቲካዊ ምክንያት ይሃልዎ ግን ዝተፈለጠ ነገር የለን ነዚ ውሳነ ስዒቡ ፕሬዝዳንት ላዕላዊ ባይቶ ሱዳን ጀነራል ዓብድልፈታህ አልቡርሃን ኣብ ስዑድ ዓረብ ወግዓዊ ምብጻሕ ኣካይድሎ ኣብ መገሹ ድማ ነቲ ዝተወንዘፈ ሽምታ ኣጽዋር ሓዊሱ ንሓፈሻዊ ጸጥታ ዞባን ሱዳንን ኣመልኪቱ ምስ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ተዘራሪቡ ክኸውን ከም ዝኽእል ይግለጸሎ ኣብ ኩናት ሕድሕድ ካብ ትጥሕል ዓመታት ኣቁጥራ ዘላ ሱዳን ምስ ፓኪስታን ንድሮንን ዘመናዊ ነፈርቲ ኩናትን ሓዊሱ ዋጋ 1.5 ቢልዮን ዶላር ዝውድእ ኣጽዋር ኩናት ንምግዛም ኣቀዲማ ስምምዕ ፈጺማ ከም ዝነበረት ዝዝከር እዩ ኣብ መወዳእታ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ገንዘብ ተሳፈርቲ ዝጉሕልሉ ሓድሽ መስርሕ ከም ዘዳለው ተፈሊጦም ተጓዓዝቲ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ክፍሊት ድሕነት ኣቪዬሽን ኢትዮጵያ ገንዘብ ክኸፍሉ ዝጠልብ ሓድሽ ኣዋጅ በኣባላት ባይቶ ሃገር ሕቶ ተቃውሞ ከም ዘጋጠሞ ተገሊጾም ተጓዓዝቲ መንገዲ ኣየር ንጸጥታ ኣቪዬሽን ክፈሉ ተባሂሉ በመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወፀ ሓድሽ ኣዋጅ መንግስቲ ሰላምን ድሕነትን ዜጋታት ናይ ምሕላው ሓላፍነት ኣለዎ ካብ ዝብል ሓሳብ አንጻሩ ምዃኑ ሓቢሮም ኣባል ባይቶ ዶክተር ደሳለኝ ጫኒ አገልግሎት ሲቪል አቪዬሽን በመንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ እምበር በተጓዓዝቲ ክኸፈል ከም ዘይብሉ ኣስሚሩሎ እቲ ዝተኣከበ ናይ አገልግሎት ክፍሊት ንሃገራዊ ድሕነት ክቕመጥ ምዋል ብዛዕባ ፋይናንሳዊ ስርዓት እቲ ሃገር ዘይምፍላጥ እዩ ዝበለ እቲ ባይቶ ንበዓል መዚ ሲቪል አቪዬሽንን ሃገራዊ ድሕነትን ዝኸውን በጀት ዝምድብ ባይቶ ክኸውን ከሎ ንፋይናንሳዊ ስርዓት መንግስቲ ዝጥሕስ ክብል ገሊጾም መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ቦሌ ዘዋፈሮም ኣባላት ሓይልታት ጸጥታን ሃገራዊ ድሕነት ኢትዮጵያን ብፍሉይ ኣብ ልዕሊ ተወላዶ ትግራይ መሰረት ዝገበረ ስርቅን ኣድልዎን ማሰርትን እንዳካየደ ከም ዝመጻ ዝፍለጥ እዮም መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ እውን ንዓለማዊ ሕጊ ሲቪል አቪዬሽን ብምጥሓስ ካብ ግዜ ናይ ጽንተት ኩናት ጀሚሩ ወታደራት ኢትዮጵያን ኤርትራን የመላልስ ከም ዝነበረ ኣብ ዝቀረበ እዋን ድማ ሕሱባት ዓረብ ኤምሬት ዝኾኑ ወታደራት ጫድ እንተጓዓዝ ዘርኢ ምስሊ ማዕኸናት ዜና መቅልሐን ይዝከር እዮም خبركم تخاتلتي حريا بوست لو مستدلو حدش تحابريتات نزوم مستخاتلكم يمثلون يرم نتسنى مكسالكم دمازين انا نمسجن سلام